Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldoning Miyerkules ken iking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen at ngening Aldo ngay ni ating kupong kayabe ating kong bisita makipagkwento. Ining kayabe tamo po ngay ni sanayan pupunta ka rin parokya huling maga apostolado ya. Ikwento mo na po tambagyan nung naning kay katang topic for today. Pakilala mo pa mo yung sarili mo, brother. Maya po, po kay kayungan. Ako po'y John Vincent Lopez from the Good Shepherd Parish, Kening Bulaon Resettlement. Yan. JV, yan. I-JV, dimdam tane po ketang Aldo king It's Psych Time. Kasi i-JV, mag-aral naman pong psychology. Anyapin, bagay ang bagay ketang programa tamong It's Psych Time. Pero ngayon papagkwentuan tayo karening another side of his personality or another side of his life. Ining magapostolado pupunta ya karing parokya kasi ing pipagkwentuan tamo po ngayon Aldo ngay ni nano yung Santa Iglesia. What is the church? Medyo review yan ni JV Umpisan mi nga mong Jean kanita neng huling year of the parish. Kay ba't kanita in 2017 talagang makatakdaya o makadikilya karing parokya. Timona Bengi ing kay katamong guest parish in King San Jose, Malino. So, nung pakiramdaman mo rin yung karelang kukwento, relatively new parish, medyo, de kaluparetang mo muna, detang hundreds of years, may tatag 1700s, 1600s, ini relatively new parish, 1940s, niyang mumuna ding ibuklat. Pero, istong pakiramdaman mo rin yung karelang aktibidades, ano man pa'y tauli? Apinding contemporary churches ilaring advantages da. Yes. At saka kasanting po ang pakiramdaman mo lan istong dimdam mo lawen mo makanyan naning challenges karela, how do they become a parish, how do they retain people makanano kasi ing pipagkwentuan tamo manibat ketang Aldo istong bayo la rin parokya atin tendency ka rin parokyanos mumuli la kitang mother parish. Although makasakop na laki ning bayong parokya. Kalupa na po ning kaya kami. Ako po taga Bulaon ko pero pag Holy Week po dumumuli ko king Bacolod. Kaya kaming hometown king San Guillermo Parish. Karin ko po mag-serve ng kay. Kasi kwento tambagya JV kasi medyo maluwat na yung pamag-ing lahar medyo edan na balo o ba't atin bayong parokya o atin resettlements karin atin Bulaon, atin madapdap, mawake ganang resettlements. Dening resettlements sa reni mi bula o mi tatagla kay ba't na ning laon nang maglahar. Opo. Actually, agyan din taga Santa Rita, tinatsu, mawake, balo ko Atin mo naman natang mapilan, miras madapdap. So, dening resettlement sa Reni, sakop na laning, some of them mabalakat Opo. Atin Magalang yata, atin San Fernando. Dening mga regular areas, kanita alang laman. Talahiban. Kay Bulaon po, Talahiban niya. Wow, Talahiban niya pin kanita yung Bulaon. Pero ngeni, atin ang communities talaga mabubuo. Pero rening communities sa reni, deni reng resettlers sa Manuanda. They come from the areas iba't laka antimo Bacolor. Den Bacolor ilang maragul daily representation karening resettlement area sa reni Bulaon, madapdap mo. Diyan mo ka rin yata atin taga Bacolor. Opo. Anya magtaka kayo po ang election po. Deng taga madapdap, mawake, mumuntala Bacolod, banta bumoto. Tutuya yan. Karin la po may nibat kay Bacolod. Nino na kasing sasabi. Den kanung deng Bacolor isto kanung only in Bacolor arapin. Isto kanung election akakit mo ring mangampanya ba lilipat la.
nanong lilipat tarang makanyan. Lamo kin Bacolor, mangampanya. Uy, bakit tarang makanyan? Mangampanya rin mabalakat. Makano naman mangampanya mabalakat ding taga Bacolor, local government officials. Kasi rin karelang botantes, apilo pa ka rin, dahil nga diwa. Actually, malagad na lang po rin magkaing Bacolod mismo. Ring mangampanya ka rin. Kasi mag-focus na po kimbulaon, makanyan, madapdap. Ren, then po rin focus daw. So, totoo, aliya joke pala itan Opo. O ba? In the same way, then mo naman taga Bacolor ka no, is tong fiesta. Mumulila. Pero, Ito po ito. yung kwento naman, Ken, isto ka nung fiesta Bacolor, mawawala la rin tao ka rin. Kareng resettlement. King, wow. Hanya pinara, kagagawang, nung kanong makaparokya ka rin, bulawon madapdap ka rin resettlement. Kagagawang activity is tong fiesta Bacolod. O ano nga naman natin katatagan Bacolod. Ala pong magatin. Ala ka nung tumagon. Kaya ra. Sige, nung kanong kay, sabenda among, mamaya na kami mo pong contribution mine, pero wala kayo po. Uling pong mas malagod la rin tao king karelang hometown. Ning mga tuwata ako na. Wapin. Karin la po yung aragul eh. Karin la po ikiting. Karelang love life. Of course, may ngaragul. The roots are there, hanapin. Ang yamot da at shuya ka rin. Bala mo itang pisisabihan na po, yung bayo manumpisa yung programa. Nanuya yung challenge is tong bayo yung parokya. Kasi, kay kami mo, Santa Rita. Yung Santa Rita, yung lumang parokya. So, atin many bata na parokya kay kami, yung Virgen de los Remedios, king Dila-Dila. Ngayon detang in many of the barangays tsaka rin karing king bayong parokya pelanan din kaya nakan sisimbala pa king kabalenan kay ba't istungkotnan mo la kasi ako tin kong experience makanyan yang atsuke king parokya mag-apply la ka rin yung parish organizations istong ikit me ay nakaman kayong parokyang ini at kayo ni ka mag-apply ka rin king parokya mo yung pakibat da kay ka manibat king ibat kay ni na kay mampu sisimbara. Ayot Kenny, ikaw sisimbakin parokyayo. Kasi po yapo ko, Kenny yapo talaga sisimba, manibat king ibat. Tara, huli pong yapo ko, makanyan. Kasi niyang imparokya, 72 yata, nung kapilan ka rin niya pamumita taging parokyada eh. O yung Santa Rita, 1726. O di syempre. Yan. Nanda. So, pati rin nga po, sisimbala kining lumang parokya agyang yang may bayitla at syunay ning bayong parokya nyapin emorugu asisi nung nung inkarelang tutukyan na parokya ini pan parokya da rin ning apo parokya da rin imada makanyan akong makanyan challenge yan kasi agyang kabisang mangwang parokyanos na ning makiparokyano nung gawan mo, nung tanggapan me, king waming parokyano na. Nung mo naman tanggapan, bala mo inugse mo naman So, anong kasakit mag... yan yung challenge of the new year of the parish. Luluwal talareng makanya na kwento. At tutula rin yung kwento nga rin. Masakit, malagwang gawan yung solusyon. Kasi, makanano pininggawan, pakipatay na ako nga among istong kingwada ka. Neng, na nakaman kakilala ning among yung king parokya. Discourage, encourage, whatever. Pero, ngayon Aldo ngay ni pipagkwentuan tamo po yapin. Nano yung parokya, makanano kang miyabe king meto nga parokya. Pero the more practical, ang popang the more, bala mo, mag-intro ka tampa si Bayo JV uling, istumbengi, pakiran naman talan Tuesdays and Thursdays, itang kay katamong programang King Parokya, nabiyabe sa salpantaya, pipagkwentuan tamo rening malilari talaga. The face of the parish, uling every episode, metong yang parokya. Ngayon naman, kasi atin pillars, nanula rin nga manuan tamong what makes a parish, nanula rin elements kay meto nga parokya. Nanula po reta? Aro, kaila rin dakala. Ito malyaring buklat ngayon ng Aldoren, baka bukas. Kasi sumbiklat na lang ngayon rin. Although pipagkwentuhan mi nga mong pep din, yung misan na episode na ng King Parokya. Inggawan tamo ngayon practical, mas practical pa. Kutnan talare listeners ta. Ating katang questions Nanoy mo muna tang kutang, JV? I know the parish where I belong.
Balure kaya Do you in know? parokya? O do you know? Baluye po in parokya nung nuka rin kayo makabilang. Nung nanuya po yung sasako pa parokya kay kayo. O itapoy mo muna tamang kutang kay kayo. Kaya listeners tamo po, text yo po rin kay kayong questions, comments. Or nung nanumang mensahe, aburiyo pong paabot kay kami. Pero bitin niya ita JV. Metong pa. Do you know the areas covered by my parish? Ayan, baluyo po nung sano ring sasakupan na ning kay kayong parokya. Pilan la pong baryo, pilan ng sityo. Baluyo po nung sano larian. Kaya bating parokya ning kay at lulang balendeng sasakupan na. Two here, two there, two there. Ating kung balong makanyan. Napin po tangkutang me. Ay, parokya ako, ana. Ing pisamba na tsuya kayo ng balen na ini. Pero sa sakupa na, adwala pang aliwang balen. So, atlun aba, atin makanyan talaga. Ito ka-issue pong makanyan. Atin makanyan talaga. Ba, kay kami, Santa Rita, kabalenan, pero atin niya sa sakupan, meto nga, sityo na ningwagwa. So, atin makanyan na kaso at sitwasyon na makanyan. Text yo po rin kay kayong questions, comments, and messages. Kay bata mo pong may kiramdam, basan tala po rin kay kayong pakibat, kay batalang pekiramdaman din ng paganaka. Ampo pa po yung kantang One More Gift. Ngayon pong taong ito ay pinagdiriwang natin ang taon ng parokya, the year of the parish as a communion of communities. Maulaga po kay katamo na aintindihan tamo na ining banwang ini ag katana katamo ban kanita itang ingbalang netong kay katamo kilalanan tamo na ausa na katamo ni nga pong Ginong maging kalupa na to be men and women of communion kasi in Diyos sa kikilalanan tamo Diyos yang pamilya Ipa, Anak at Espiritu Santo at ini mo naman yung pamangilala tamo kayong sarili tamo itang no man is an island we were created in the image and likeness of God so itamo maging kompleto tamo pang makisan metong tamo po king metong at maging instrumento na katamo ng pamisan metong king pamilya tamo king komunidad kabibilangan tamo at maulaga itang kilalanan tamo kay harapan ng apong Ginoo naning grasyang pigkalog na kay katamo yung talentong pigkalog na kay katamo at sana ay daon tamo iti at idea tamo ining galing na po na yung kay katamo kabyasnan at yung kay katang kagiwan pangkanita lalo pang sumulong ing pamisasan metong ating pamikakapatid ing damayan kay katamong komunidad at metong pong maragula hamon kay katamo itang kilalanan tayo talaga ing balang metong ating kay katamong kapatid every person is an opportunity to love every person is a brother and a sister at dapat tamong tuguran at nakaulagay itang lagpasan tamo itang pamipate-pate yung biases tsukeng kaya katang pilubluban at sana mas dinan tayang pansinin utos na nga pong Ginoo na may kakalugod tamo na makanano nakatamong kalukuran at keng Holy Thursday po lalong-lalo na kay Last Supper tuturo na kaya katamo nga pong Ginoo munang-muna itang new commandment very close to His heart na malapit kay puso na may kakalugod kayo na makanano na kayong kalukuran at kaya pong celebration mo naman itang pengin washing of the feet tuturo na kay katamo itang concretely bakanita pakit tamo yung kaya katang kapag nasan bakan ta sumulong kayong pamikakapatid yapin itang pamanyuyo tamo anting morning pakit na kay katamo Jesus itang makasadya tayong wasan ng bitis na ng metro at metro itang maging talagang magpakumbaba para king neto. Sana po ining banuana ng parokya maging dalan niya rin banganita akilala tayong parokya tamo at lalo tapang being kagiwan tapang at palabungan tapang lalo yung pamikakapatid ng parokya tamo. So God bless you po. Bishop Bobet po ini ng Diocese of San Jose. Ako mo naman po yung Bishop in charge kay Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education.
anyawaran tamo po, ing apong Ginoo, ing kayang bendisyon para kay katangan. God bless you po. Happy Easter po kay kayo nga. Ing panahon na po ning pamanyabling mebya na ning Ginoo, may sabing iti ing sablang piyesta daring sablang piyesta, milagro daring sablang milagro, uling ing Ginoo sinubliyang mebya. Iting panahon ake katamong gaganakan at pagmasusyan. Haliwa mo itang gaganakan tayo at pagmasusyan ning mismong pangasubli ng mebya ning Ginoo. Nune kay kataya mo namang gaganakan at pagmasusyan. Ing pangasubli tamo mo namang mebya. Ketang may nga papalabas anong nuikit-ikit tamo ating may wala kay katamo, uling may panako ing kalinisan, may wala ing kay katamong kapag nasan bang kanita maging mayap tamong Kristiyano. Ngening panahon na ning Kwaresma, misusubli ing tunay tamong biye at nanita biye ang makaapong Ginoo. Kaya awsan tayang subling biye, uling misusubli ing biye tamo. Kaya alawen nyo ing panahon na ning Kwaresma, awsan tayang panahon na ning pamagbalik lub king Dios. Babalik tamo ing tunay tamong lub. Kaya king panahon na ning pangasubling mebya ning Ginoo, babalik na ning apong Ginoo ing tunay tamong lub, ing tunay tamong biye. Kaya gumna alang imposible, alam bagay masakit, kotang itamo po king kapamilatan ning pamanyabling mebya na ning Ginoo, ing antabayanan at sopa nakatamban, pasibayo misubli ing kikatamong dating biye papunta king apong Ginoo. Ini po apong Dixie Paras, ing kura paroko na ning Santa Lucia Parish, pasibayo ing magil kay kongan Happy Easter. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, grant me serenity, as gentle as your children's laughter all around. If there's one more gift I'd ask. Kenny
Ita mo pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po, Pasibayo, Karen, ang magbalik kayabe na pamuring. JV po, JV Lopez. Bantayan po masyadong makaba yung John Vincent Lopez. Wapin. Puta pamila ko pa isnawa king kanakong lagyo. JV, sundo tayo ning kay katampi pagkwentuan, Opo, ne. Ining balo me, nung nuka rin kang parokya, makapailalam ika. Feeling ko, adwa kang parokya. Dakal ko po parok. Dakal ka parokya. Pero papagkwentuan na ka kasi, istumbengi, metong nga mo yung featured parish eh. Opo. Karening parokya tamong, kwento mo pa mo, pilan lang parokya rin kay kang pagsilbian, din kay kang pupuntalan o lalakaran. Anya pong mumuna, ken ko pong bulaon, syempre. Yung kanakong Karing kami- pakamala na parok. Karing kami bait. Opo, karin na po may bait. Tapos po pag fiesta, makanyan, Holy Week, pumunta ako Bacolod. Tapos po niyang misa na Summer Apostolate, miras ko po king Kabetikan, kening Shrine of Our Lady of Lourdes. Okay. Kening Bacolor mo rin po. Kaya po tutukidak po rin pari, muntala Malusak, muntalan San Matias, San Vicente, Dolores. Nakal ko po parokya. Nakalkapin parokya. Kakagisanan Kaya eh. ko po kagisan. Wapin, diyang nuka rin kamunta. Ang po pala kening kengkay, San Jose. San Uling pong, Jose, kening San- pong San Fernando. San Fernando. Santuario. Santuario de San Jose. Uling pong kay, ne? Impong parish priest dati ka rin, maging parish priest kaya po. Oning paninak pangawasan kanita. Anya, Papag-serve. papag-serve na ako rin po. Wapin. Makantak po Istong, ka-attach karela. syempre, dapat atin tamong attachment ka rin kay katamong parokya. O itamo mismo, atin tamong attachment king kay katamong Santa Iglesia. Atin kung kakilala niyang misan magkwento yan na. Atin kung kasabing pari yan ng makanyan, meging kaluguran ke. O siguro a few months into their friendship, anak nining pari kaya, balo mo ating kung burike kaya nakano. Ating kung aburian, kempa nga kilala ko keka. O nano po mo nga nakano. Ing buri ko keka, mo kem parokya mo. Magsilbi o ing masabal mo mo para kayong parokya mo nune para kayong kabilugan na Santa Iglesia yan nakano ini kanong ining kaliguran kong magkwento ana kano kayong isip na ha wari dapat makanya naman wari nyang later on nyang mas kakilala na yung pari amo nga nakano amo at tatanda na niya po ita sinabi ko kako kanita wari dapat makanya na nakano nakanining pare, dapat talaga itamongan Katoliko makanyan tamo at tamong masabal mo para king sarili tamong parokya nune para king kabilugan at siyang nuka rin niya paketiking yato pag masabal taya pag malasakitan taya yan nakano o nanging malilyari makanyan makanano po nakano ne well nakano nin pare ning kayong attachment tamo kabud mo kayong parokya tamo yung parokya tamo nakano burita mo masalese burita mo malinis ya burita mo kanyan pero pangaras tamo ka rin aliwang parokya lata ng pakialam o kaya ay nakamakirandam siguro antimone karen kay katamong yung programa tamo istumbengi istung parokya may all ears ka jambalo mo na nung nanoy sasabihan da kilala mo na laman nung ninurening magsalita pero istong aliwan ng parokya malampi babalugbog mo na lang wala na kang paki hanapin so ining sasabihan na kano nining pari na kano aliya na kano yung malilyari kasi worse pa na man kayong parokya yung attachment da nune kayong baryo damo kay CPC kay chapel kimbage bala mo atin ako man idea nung makanano yung makanyan atin akong disa na parokya makanyan ting CPC da very active la bala mong kulang na mo yala mag-Christmas mass ka rin Wata nila po sariling obispo. itang burira nung nanay nga tsaka yung parokya atin la naman itang akong makanyan Nyang isto mo muna, very good naman din, active lang, makanyan lang. Unang saguli. Ang gala mo kayo ng parokya, dapat ang kutnan mo lang. Ay, king pisamban nyo po, na ano po yung activity. Ay, ekbalo kasi nga kumuki ni mag-serve, para. Haru.
something is missing. Istong makanyan. Naning missing ka, Sakit po yung makanta. naning missing ka nita, JV. King attachment mo ken kamong kai kanta. Ken kamong pansarili mong angga kamo ketang box mo kumbaga. Nakalulwal ketang what do you call this? Kalulwal kayong greater community ne. Actually, greater Kumbaga, bala mo community. yan nakamakipag-socialize man ka rin Wow. aliwa. So, yung Walang solidarity biri niya mo, Mm. ang gana ka mo ketang nung ka rin ka. Ay, bala mo, atin lang haos deng matwa ka rin. Bala mo, ara. Susula rin. Ano po susu? Amo. Itampotang mikapali lang bagya, lungubla kay sarili rang bali. Kay sarili dang shell. Manta namin kakapali rin suso. Miyasinan lang bagya, lungub na naman kay shell dayara. Ay, susulapin yata rin makanyan. Sige napin. De lola tamo na, ano lang ang tuturo kay katamo eh. Susupa mo eh. So, dening makanyan, istong at sula kayong karelang sarili rambak sa mupen. Ilalulwal kayong karelang comfort zone. Mabubuing parokya. Ito, kasi po, kung kayan taya po king ecclesiastical term, ikatamo ing church. Itamo yung Santa Iglesia. Ikatamo ing Santa Iglesia. Alawa mo itang kabod mo building. Alawa mo itang itang kabod mo structure na nono ka rin tamo si simba. Bali po kanita pong anyang malambat ng panahon po ita. Pota pong dengkay, deng mangatwa. Pota nga sa ding kalupad ang tao, may pangurus la. Uwa, tutuita. Ulim pong iteng paniwalanda na imbalang metong karela, imbalang metong kaya katamo. We are the church. Aba, ako disan ko pa ini kareng matwa. Gusto nga sa ganane mo, dispo ate ngana. But dispo ini ngana. Dispo Diyos po ni. Godspeed ana makanyan. Sundo tayo po tambagay ning pipagkwentuan tamo JV na ning pamilya liwanan ning pisamba na po ning Santa Iglesia ni lawen tamo na ano ini. Kay batala pong pekirandaman dening mumuna yung kantang O Jesus, hilumin mo. Ampo pong atin tamong birthday greetings. Ampong ordination pala. O Jesus, ilumin mo aking sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbigo, hapis at paing, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, hilumin mo aking sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbigo, aking sugatang
ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod yang makiabeking selebrasyon ning aldo ng Kebayitan Reverend Father Joel Jomarsos Gatos kening kadaduan ng pulot ana maldo ning Abril. Iti po yung malati yung talasuyo Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito ning San Fernando. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod yang makiabeking selebrasyon ning Ordinasyon Presbyteral ng Reverend Father Roland Moraleja ngayon kadwa ng pulot ana mayaldo ning Abril. Ini po yung malati yung kapatid Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito ng San Fernando. Magbalik tamo po kayo ni Pamurin, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king kay katamong Archdiocesan Radio Station, at sundo tayo po yung pagkwentuhan tamo tungkol king parokya. JV, may pakaili ka kita nga man kung ditak na mo mag-Christmas nila king kapilyadan eh. Opo. Hindi pa yata din daw. Ay sus, kaya gana na mo gagawan da. Ne, mag-atin lang timo. Magnobena lang, Virgen, de Lourdes, King Parokya. Neng kaya tinla naman king bisitas. Talagang bilib ka king kasigasig day eh. Opo. At saka bala mo kayo po. Kung wag, bala mo, mariner lang mong taketang Mother Parish da. Anya gagawan da, mag-serve lang as in talagang buridang mag-serbisyong talagang serbisyong. Ketang chapel, da babawi la ka rin. Wapin. In a way, it's good. Masanting itay eh. Kasi atin lang community spirit, panandamandig. Ditak namon domestic church pero domestic church kasi imbaleta mo eh. Nung nuka rin tamo, nung nuka rin ing sarili tamong pamilya. Pero istong makanyan, dapat ating ka naman community spirit for the parish hanapin. Nyapin din kay katang guide questions ni. Then kutang tala rin tunggal-tunggal. Mumunan dili balo mo yung parokya. Nung nuka rin ka. Nung naning kabibilangan mo. Kadwa. Balo mo nung nanula rin nung ninong parish priest. Deng sityo den barangay ninong parish priest mo. Kay ba't kanita tutuki. Dapat balo mo muna man. Balume ing metong manungkulan. Itang agyang metong mo kareng PPC, ating kang kakilala, ating kang balo, nung anti mo, ating kang questions, lapitan kasi naman uling sikatlan eh. Kailangan balo mo nino lalapitan mo, anti mo, ating kang buring pabinyag, ating mete, ating bisang palanya, o ating mangailangan bisang mangumpisa lagad-agad, milapit kang among. Putay da, po kilala. Dapat pakibaluan nyo lot po. Dapat atinta mo. Although, kaya mo naman effort mo naman ka CPC. Well, king parokya, may proud na ako man kasi CPC, ilalapit. Ngapin balo-rambalo, unti mo, atin mete. Mete ya pa mo nandin. Saguli report na king pisamban. Ngapin, kasi lalo na nung mga rayula rin ng baryo, dapat report dong agad kasi syempre mangailangan na naman blessings o sacraments o mangailangan lang naningaws kanina potang bendisyonan ming mete o pagmisa na nga mo o makanyan kailangan lang naman in service na ning parokya kailangan miya naman so dapat de CPC lalapit la ka rin ning talasal pantaya pero ring talasal pantaya dapat lalapit la naman keng mismong parokya keng CPC. It doesn't matter tumakanyan nung imparokya mo okay papulay. It doesn't matter nilalapitan mo nung PPC ya CPC ya yung diretso na ka mismo keng parish office. It's okay. Alang issue ita. Kaya po balo na yung ating issue. Neng kay nung iya masalese kaing parokya. Medyo. Pota may bypass ko kinainitan. Uning malagad lang po naman deta. Deta may problema makanta. Atin mag-joke kay katan ikarin. Malilili ko po ata yan taga Barangay Santo Niño kami.
Pero mag-serve ko po king katedral, na ang joke mo, makatune in. hali naman. Aro, JV explain me yan. Agyang nung ka rin kang parokya, dapat mikakuno na mag-serve king katedral. Siyempre, ita po yung, kumbaga, Vatican na ning kaya katamong Archdiocese. Welcome tamongan po king cathedral, of course. Yes, that's true. So, in kekatamong etamo dapat mikakuno kasi in cathedral niya ing mother church dareng hanggang parokya. So, okay tamo mo. Nya, joke hanapin nining kay katang texter Karen. Kalagyo kayan. Nya, pin. So, in kay katamong pisasabihan po ngayon ni Ren, in kay katamong parokya. No, makanano lang, kasi, in pisasabihan is tumbengi, makanano lang pasiknangan, makanano lang mas maging laganap services, nung makananon din parokyanos, mas may papalapit la. Pero ikata, mas basic know your parish. Know your parish priest. Ino kaya yung parish priest? Wapen, yan. Aro, pata sinabi mong know your parish priest, itamong Kapampangan, medyo may kaka-issue tamo kasi pelalong itang kaibuturan ng, nasa kaibuturan ng puso ni among puri mo habalo mi. Haliwa po ita. Nang kaya naman po, timo, labi na kangadwang banwang sisimba kaya kayo. Ing balo mo pang parish priest, ing mumuna mong diling parish priest. Yan tawli ka sinimba. May labas no rin nga duatlo. Yung balo mo pa itang. Yung balo po taro gumiyaw ning mamanwan. Ay, kaya kami balo ko yan. Takay. Ang tanyang, kapilan pa mo, warang makanyan. Kapilan po, tanyang imparita mo, yapon dabo. Ha? Kapilan po, 60 siya pa. Kapilan pa mo. Kapilan pa mo, wara. Buri na sabihan ka nito. Linabas no po rin. Wala po, fresh na siya pa karela Istuka niya, dapat know your parish priest. Ing simpleng know your parish priest ay ni, naman uling makichami-chami ka nga mong balo mo nakatamo man itamong Kapampangan natin tan tendency burita mo. Close, tamo kang among. Nya, ning kay, balo mo naman ng aliwang tao, machismis la. Atin niya ngakit kaya be lalaki yamong. Sabihan da ba ding iya? Atin niya kaya be girl. Sabihan da asawan ni. Nano po talaga. Tanyang misan. Atin, sukat na ako yung chismisan na. Uling kaya be kiitak meto. Hin po rin nga be yun. Wali kay Tana. Malwat na nga chobrod. Mumuli pa mo Hey, nako. Talaga naman. Sko. Talagang, pero aliway tayong burita mo sabihin kay know your parish priest. Wala naman tang pota, sobra niya ka-intimating. Aliway ta. Nano dapat, JV, know your parish priest. Dapat, atin tamong idea, nung ninong mo ninuya mo. Kapilya niya miras kay parokya, bayo yung parokya tamo, no ka rin niya may nibatan, kay bat kanita, nano lareng inclinations ng among. Inclinations, buri na sabihin, kay ministry, yamong magaling nga kay liturgy o baka naman service yung kayang gilingan o pota formation o nano yung kagiwan na mas kareng makatwa ewaritang keng healing o pota naman kareng kayanakan. Iyan ing know your parish priest. Bakit? O kailangan tamo nga balo yan. Siyempre istong balo tamo nung itamo at intamo mo naman makanya na kagiwan o may panyawap tamo kay tang ministry nga ita or atin tamong kakilalang makanya nakagiwan o kaya mangailangan. Ante mo po ako yung parish priest ko. Impong kanakong pakamala na personal spiritual director, Father Jess. Akako mo ring parish priest. Metong niya pong malugod parish priest. Makananok po nga sabi ito. Pwede kareng youth pikay nala. Akong baga bala makascatter la kanita ng youth. Happy buklod-buklod nala. Happy buklod-buklod nala. Happy san metong nala. At saka po king formation. Meselese po yung king kaya kami formation. Ba, Father Jessing head na ning Archdiocesan Formation Ministry. Nga po rin kaya kaming katekista. May nikwala pong
kumbaga bala mo other activities para may kabandla palalo at abalo da pa yung metong at metong banta mikikilala mo rin king kay information. Wapin. Ay, very nice. Istong makanyan. So, ito, makasawap mo naman kay ta JV, uling, balo mo nung naning kagiwanan ning parish priest mo. Kumbaga bala mo advantage na rin kako ito. Na ay iyamong burinitang makanta. Iyamong yan na buritang makanta. Ba, atin ako man good. Ating kung balong meto nga parish priest. Balo na nung naning kagiwanan Balo na nung naning ngayon naburi. Pero balo na, og yang ngayon naburita, kailangan ning parokya. Ana, simple. Ana, makanyan, mangumbira ako nga liwa. Atin makanyan nakagiwa na. Kala nga lang uli mo nga ako kung kapad, i-deprive ko rin parokyanos ko. Ana, makanyan. Ito po yung lugod. So, itam mo naman, ating ka naman idea dapat, kasi balo mo, ay, hindi yan masyadong type among, pero uling kailangan na ng parokya, lepitan kay among, dapat tinako suggestion. Among, manyari pong makanyan. Balo ko po po masyadong type yan. Manyari tayo pong kumbira ni makanyan, manyari tayo pong gawang makanyan activity. Oh yes, I'm sure, yung parish priest will be all too willing mabisaya itong makanyan, kasi balo na para kayong parokya At saka yun naman po, Ding parish priest tamo yan naman po selfish para para isipan da namin pan sarili dang kay. Kapakanan. Tamong burira yung malyari. Ali, naman makanyan. So ita, know your parish priest. Haliway tang pati favorite color, favorite kaya. Haliway to. Haliway know your parish priest ito. Butan man ding pati ring hobby na. Wapen. Haliway to. Kasi tamo, makanyan tamo idea. Oy, dapat close ko ka nga mong balo ko ng favorite food na makanyan. Manta balang bakpak dalaki makanini ana. Igos ko ring mga tuwapi na reto. Well, nice to know pero not necessary. Haliwa, yung necessity ng ministry, haliwa ito. Buta may bubulang ning kaya kayo yung parish priest kaya kayo balo mo yan Wa anak kanita ikayo na balo yung pelalong yung kesyo makanyan pero yung obra ta mo ay baluan mga kamuanan tapa kanita kang amo nya po unahan tayang pakibalwan ning kaya katamong obra Wapen. Bayo yung kaya katamong ding habis da ring aliwang tao. Makanyan isundo tala po rin yung kaya katamong pipagkwentuan aside from the parish priest no other parishioners siguro pakiramdaman tayo pa mo po ing meto nga paganakampo po ing kantang dwelling place. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. I fall on my knees to the Father of Jesus, the Lord who has shown us the glory of God. May He in His love give us strength for our living, the strength of His Spirit, the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in love.
find the dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in love. I fall on my knees to the Father of Jesus, the Lord who has shown us the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in Magbalik tamo po ngayon, kaya ni Pamurin, king Kwentuhang Katoliko. Ayan, Brother JV. Nano kata pipagkwentuhan ni? Dening other questions, hanapin. Makananong may panglalong akilaling kay kang parokya. Ini po yung maka-concern ako tao. Hmm. Do you hear mass in your parish? Dakalaring kaya kanya. Well, naman kaya yan eh. Ala naman right and wrong answer kanyan. Mumunan dili. Nung magobra ka mo, timoy tamo ni. Chuta San Fernando. Magobra ka San Fernando, yung parokya mo, Mario San Fernando. Ala naman problema nung Simbaka Cathedral or Dolores o nung ka rin man. Pero, nanuyita. Deliberate option, deliberate choice ya. Itang, diyang malyari ka simbak yung parokya mo. Sisimba ka rin nga diwang parokya. Bakit? Oning, masakit na yun po ata. Masakit naman nung andyang no ka rin parokya kasisimba. Uy, ting, mas masakit. Dapat naman, ating kasisimban. Well, ini kasi question niya mo, sisimba ka kayong parokya mo. Kasi nung sisimba ka kayong parokya mo, number 1, ababalo mo nung nanlaring activities, uling may announce na. Makyabe ka uling holy sacrifice of the mass, hanapin. Sacrificio, abe-abe kayo, kayong community nga ita. Kadwa, ito solidarity. Community building. Makanano mo, kakilala rin ka parokya mo. Nung kakarin sisimba. Wow. Anya po, importante na andyang twice a month mo. Nung ka makasimba king parokya, twice a month. Makibalita ka man mo. Yan, makibalita ka. Ay, atin makanyan, magobra ni Manila ning balo ko ne. Nang kay aduwang bulan ni Miuli. Pero regularly, mangutang niya. Kasi dati ang mag-serve ni keng parokyana. Ba, gagawan ko po ng makanyan. Mumuna, deng ka-organization, kukutnan ko la. Kay ba't lalawin kayo po itang Facebook page na ning parokya? Kasi most parishes siguro ngayon natin ng Facebook page. Popost during activities da. Lulawin ko po ng makanyan. Nanong gewaro, syempre. Tinlang picture ka rin. Di bala mo abe na kumurin po. Tang in spirit makiabe. Nung atin tamong OFW families, impengari, atilo abroad, pero denganak naka-Skype doldo harapin. May kayo pa magparokya makanyan mo naman. Pero nung ala na ka man Manila, ala na ka man naluwang bansa. Talagang sisiklod mo yung sarili mo king parokya mo. Diyos ko, nano kang klaseng parokya. Uy, tapin kay, kasi la sense of community harapin. Well, siguro, part na nini o ining maging epekto nung antimodeng kay katamong itang nandin pisabihan ta. Kasi gagawa ng parokya king sarili ng chapel. Mag-Christmas lang king chapel da. Sige. Okay. Mag-install lang o bispura ka rin. Pota pala glify na lang. Nano nang gagawan da ka rin. Uy, ka mabubu community. Kasi syempre,
bisa kat bisa keng kapilya atin niya limitasyon. Natin niya po sigurado. Mumunan dila lang Blessed Sacrament ka rin kapilya ni. Na nung eka makapag-visit Blessed Sacrament keng bisitas yu. So, istong makanyan, mag-build community spirit. So, build a community by what do you do? Wita, mumunan dili, kim parokya ka rin kasi simba. Although, of course, atin naman misa ka rin chapels, mostly, either anticipated or kay Sunday Masses. Kaya yan metong yung pakibat ka rin ng challenges, syempre, limitado la ring misa, dapat darakala rin parokyanos. Pero as much as possible, lagyan makanano, simbahan ako man kabalenon. O simba ko king sentro. Masakit po kasi itang alakang balitang bitasa. Wapin. Andyang nanuya mo. Itang simba kang misan abalo mo, tinapalang maordin Wapin. King parokya mo palatin. King balo. Mital, na king balita, balam seminarista, aya pa. Wapin. O kaya na, ay, melaw sa palaytayan na. Kasi balo ko, na yata melaw san. Ay, melaw siya po. Kaya po tayong asawa yu. Kinasal na king aliwang kay lugar. Den pong marriage ban sa Kakayanda, announce da do eyo daramdaman. Sa disadvantage mo rin. Wapin. At saka, dakala circumstances na dapat makibalita ka o kaya atin ba yung policy. Kaya king magpabinyag. Kasi niya mo muna, sige, palista mo ngan, bahala ka nung ninong palista mo, pabinyag mo ngan. Ngeni alina. Kailangan atin seminar, atin pre-sacramental seminar. Requirement na yan, balo ko, universal requirement na yan ngeni. Hindi nga liwa pong Diyos ko. Makalungkot man po. Hindi nga liwa pong parokya. Eda na po agagang panantang makanta. Uli na po ring sobra lakano kabisi. Kulang lakatikista. Aba, i-parish secretary ang gawa ka nito. O kaya, maglista ka, manamano ka. O kaya, mangumbira kang ewari natin tamong vicariate. Kasi aminado ta naman kay king parokya ngay ni kulang la dwala katikista. Pero kitang parokya ngay ta ba yamong melo nya nga tsukeni 100 plus ya kanong katikista na. Aruwa mo nga mimyadya kayo po ating kanyan manda mami kaya. Handaman daw po rin katikista ayo kanya na. Dakalya San Pedro kalungsod na. Wow. Anyapin istong makanyan nung mo pakibalitan, susugod na kakabud. Nya minsan natin minaos ka ako. Pabinyag kaya ngayon nga anak, wera niya rin tanggapan nara. Nga, ngayon kapilan may pepalista. Ngayon sana yan, pinmalyari ako kasi maluwat na ngayon makanyan, yung patakaran. Dapat kain ng ngeni. Talagang papalista mo la. Kaya ba't mag-seminar ka, pati tegawan, makaseminar. At saka, naman makanyan ka rigid naman din parokya. Nung ka malyari ngeni, pwedeng makanyan. O kaya, pwedeng nung ika ngeni, tegawan next week or something. I'm sure, atin paralan istong makanyan. Dahil nga po, one week before. Karin do'y seminar, kaya kailangan karin do pa ipalista. Wow. Ningaliwa naman. 2 weeks before. 2 weeks before po. Kasi, malyari, ninimit yung parish priest. Makana, niya mo muna yan okay mo ka na ako, ita seminar mo la before, right before the ceremony, datang la 1 hour before the ceremony. Hunang istong makanya na, mumuna yung anak, maliswas ya, kikyak ya, uling malisangan makapiblas ya, makanyan. Siyempre yan tayong imaya ng makanyan. Alinguna na pa yung seminar, aliwangin tinja na. Kadwa, pati rin tegawa na maliswas. Uling makapiblas na la naman. Nala naman makirandam. Katlo, ing tatanga na, maliswas yan naman. Uling itang tawudak himbali, pota mangnas na. So, Istunday itself, it's not recommended. It's not something I would encourage, So, gawa na ka 1 week before. So, 1 week before the binyag, dapat atsuna la. Pero later on kasi ating kan may kisabi, kaya pumalyaring 1 week before, pwede pong earlier, sige, earlier. Bahan ng makanyan. Hikit ko, mas masanting in preparation, kasi nung kanungerain dyan, nang kayo may balik la, o kaya atin lapang sabihan, among inipong kay kaming tegawan malyari this week, malyari miya pong payabe next week, sige, Tangatin, you can make accommodations, the earlier the better.
So, yan, yung kay katamong pipagkwentuhan parokya, ro. Bitin ka ta, JV. Ay, yarita natin. Hinyapin. Subukan tala pong isunduran yung kay katamong pipagkwentuhan kasi Nakabitin bitin naman. kami. Bitin kayo po karening, kanya pa po kwento ining kayabe ko eh. Uli, hane karakala, parokya nga kakit, pipag Silbian. Diyos ko. Dahil pa pong mata ko na nakakakit. O yan, kwento tayan bukas. Sige, sige. Magbalik ka ta bukas nung nanoy sauce. Tsaka, den kwentong parokya, ilang magigisan Oo. din eh. Lalo na puring dagis pisang ba naman wanda. Diyos ko. Pero bayo ka ta mamupus, greeting, happy birthday, Yamong Joel. Happy birthday po, Apong Joel. From San Francisco. Dating Vice Rector ng among Jean kay ni King Metropolitan Cathedral. Papagreet niya naman Tita Paz. Happy birthday kanu among Joel. At balo ko mag-concert among Joel kanyan po ta eh. At Po tayo ba? yeah, I think so. Sige, kay fundraiser la rin para kay parokyana. Balo mo naman niya mong Joel, pangaras na San Francisco. Metong nga naman maliswas yan. Kasi Tsaka malugod siya ka rin of parokyan. course. Kaya yan. Ing aliswas yan. Good. Good pa nga aliswas. Kasi hakakit na o yan. Challenge kay meto nga parokya. Siyempre, magbayo yung panahon, manibayo yung sitwasyon. Dapat magkopya naman yung parokya. Very good parish priest. Saka dakal na pong makaramdam king kayang masanting bala mo mala anghela boses. Wapen. Kasi ano na yung kalwa tayo mag-live kayo ni. Bueno. Pero next Monday, alayo ka nung kasi mag-pilgrimage. Yeah. Kaya na yan eh. Usually after his birthday or mag-pilgrimage siya. Natin niya pong kahit tradisyon. Yes. Devotion na yan. Aro, makanyan man. Miras ka taking oras ng pamamupos. Mag-abbreviated prayer tanamo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Sige, mamupos na, JV. Mamunta na. Mamon na kaya po. Pero sana po king tutuki, makiramdam ko ay pamurin king kaya kaming kwentong parokya na alang kagigisan na. Tamo kagigisan. Ala talaga. Uling every week po mag-update lang yung dagis pisamban. Ayan. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ng kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon Aldo ngayon. Siya'y mapurihan, araw at tala, siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan, sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin. Liwanag ng Diyos, sumahati. Langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw